Hello everyone, welcome to today's lecture on calculus. Y is equal to tan square integration of tan square to x dx. So integration of tan square to x dx করলে কি হবে? Recall the formula. Sec square x is equal to 1 plus tan square x. Tan square x কি হবে? sec square x minus 1. Sec square x minus 1. Therefore tan square 2x is equal to sec square 2x minus 1. Sec square 2x minus 1. So আমরা লিখতে পারি যে y is equal to integration of tan square 2x. Tan square 2x is equal to sec square 2x minus 1. Sec square 2x minus 1 dx. Sec square 2x করলে কি হয়? Sec square 2x integration of sec square 2x হচ্ছে আমার tan 2x. Tan 2x divided by x এর ভ্যালু কত, x এর কোএফিসিয়েন্ট কত আছে 2 মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস 1 dx. 1 কে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? মাইনাস x প্লাস 3. Okay, thank you everyone, that is all for today.